Kamala? Pare! Asam ka? Nari ko, pre. Lah, duta na yung manok pre. Ah, dudot na dyan, pre. Abay ka, pre. Talang mo sarang ko. Sige. Ah. Asan sa natubog na? Oh, tanawa. Tignan mo na bantay. Mamahit na, pre. Ano yung manok? Mamahit yun na, pre. Pero nga, gunit, pre. Mamahit na, pre. Manaw na, pre. Sugamay, ano eh? Pabaya ba ako? Ha? Pabaya ko ano pre? Tawag, ipahit na ka, pre. Nasuko. Na, mangit-kit pa yun na, pre. Mangit-kit lagi na, pre. Ay, anong manok ka? Uy, Pila may ikuan mo na, pre. Pila may abayin mo, pre. pwede 5,000 pre? O, sige, tanawa sa, pre. Ang himbis, pre. Tanawa sa himbis. Tanawa. Itay eh. Mayroon ng manok ka eh. Ah, sige, pre. Magtunog ko, pre. Kay, anam, hurot o kit-kit na imong kan, pre. Kamu to. Usok kay na mamaak, pre. Uy, manyapol man pre. Ngapol ka ni, ambi, pre. Ambi, pre. Ngapol. Usok kay ni, pre, oh. Liwat mo nistag iya, pre. Grabe. Liwat mo nistag iya ba? Kusukin kit-kit. Tawar ko to, pre, oh. Ano ba pre? Ito katong manok. Ato na ko, pre. Basing mo abay ka, pre. Ato na ko. Apas sibungan, pre. Ha? Oh, namahit na, pre. Kusog kang kit-kit manok ka, pre. Ay!